Ну что же, сегодня посещение Киапа маркета. Да, вот это дверь моего замечательного гостиничного номера за $30 в сутки, но зато с двумя шикарными антикварными шпингалетами и раритетной вешалкой. Остальное пространство показывать не буду, ибо, как говорил Остап Ибрагимович. Как я попал в эту гостиницу, в этот номер, то есть дошел до жизни такой, то отдельно не очень интересная история, но нет худа без добра, как говорится. Район вокруг гостиницы оказался очень интересным, плюс удачное знакомство с местным водителем джипни и связанный с этим отдельный сюжет, плюс близость к местам, которые я планировал посетить, находясь еще в Москве. И все это абсолютно случайно. Да. А в конце своего пребывания в Маниле я с этим номером почти породнился. Некоторые психологи могут сказать, что это своего рода стокгольмский синдром, но не будем на них обижаться, такая у них неблагодарная работа. Ну что, вызываем мототакси и едем. Ready. Комментариев к этому видео будет не очень много, и в общем они, наверное, не очень-то и нужны. Как говорится, имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит. Hey, man! Walang daan dyan, pre! Hindi, kabila. Walang mali ang na yan. No way, nada. Dead end yan. Dead end yan, dead end. Ano ka? Wrong turn. Wala palang daan. Wrong turn ka, brad. Pero pagkano dyan, pwede po kumanan dyan. Thank you. Okay, Abir. Good. Ganda na laki mo, pare, ha?
boy Gila. Hey bro. Hey bro. Nakita mo na ah! Moscow, Russia. Okay, nice to meet you. Ano lang yun, tinta lang yun. Yung tinta ng ano. Hello my friend. Welcome to the Philippines. Thank you, thank you. You are the vlogger my friend? Yes. Ay na po. Uy, uy. Sobrang patok at tinatangkilik naman talaga ang juice ng Galing Nene dahil bukod na sa mura, masarap, healthy at natural pa. Hindi ba kasi sila gumagamit ng kahit anong powder o kahit anong dragon fruit flavoring para mapasarap ang kanilang juice. And yes, nakakatakam naman talaga kasi grabe, may kita mo talaga sa iyong harapan na 100% totoo at fresh dragon fruit yung nilalagay nila. Sa totoo lang, bawat higit ko ay mayroong dragon fruit akong namumuya at nalalasaan. Sobrang Libre na palagay. Tempered glass 50 pesos na lang. Libre na palagay. Tempered glass 50 pesos na lang. Libre na palagay. Tempered glass 50 pesos na lang. Libre na palagay.
Tempered glass 50 pesos na lang. Libre na palagay. Tempered glass 50 pesos na lang. Libre na palagay. Tempered glass 50 pesos na lang. Libre na palagay. Tempered glass 50 pesos na lang. Libre na palagay. Tempered glass 50 pesos na lang. Hello! Ibinibigay ko sa inyo. Tungiyan ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo. White gulaman, magic water, sir. What? Sorry? White gulaman, magic water. I don't... White jelly. Wanna try some? Okay, no. This time no. Why? Next time. This time It's no. only Thank 15 you. to 20 pesos. Ay, tara, kumain na. Okay na. Tiles, PVC, stainless, salamin, lalo na sa mga tuklat ng sapatos. Nakakagulong ng one-side application, dinan mo lang ng concealers. Hindi mo Ayan, siyempre talay mo dagat ang nasa dyan. Kaya talay-talay pa tayo. Ang kapili pa talaga tayan. Marami tayo sa mura. Meron po tayo mga pati. May mga pwede mga pati po na tasa. Mga branded best po. May tatlo, itadaan tayo mga pati. Buwena tayo. Ay, ito mga pura.
Ang tanging pagdidig na kung gamitin sa basang na proseso at pwede rin ito pang-vulcanize dahil authorized po ito kapag natuloy. Walang po Welcome to Philippines, brother. Hi, brother. Welcome to the Philippines. Join Quiapo. Palitan mo muna siya para hindi tayo napapapila. 70.
Magandang araw mula sa kapulisan ng Plaza Veranda. Mga ilang paalala sa aming mga kababayan pag nasa pang-publikong lugar o pasyalan. Ang gamit ay laging ingatan tulad ng wallet, bag at cellphone upang makaiwas sa mga mandurukot. Iwasang makipag-usap sa di kakilala upang di mabiktima ng mga budol-budol. Sa mga magulang na may dalang mga bata o anak, panatililing bantayan at huwag pabayaan. Maging alerto sa lahat ng oras at mag-obserba sa kapaligiran. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Muli, maraming salamat. Magandang araw mula sa kapulisan ng Plaza Veranda. Mga ilang paalala. Wala na ang pasok. Just a little bit, thank you. Dito Ramon, buyog na gini. Buyog to. It's okay, I'll stay here. Yes. Listen, it's okay. Hi. How are you? I'm okay. I'm fine. You want to play? Okay, let's start. Okay. Увы, со своим не очень большим рейтингом на Личес 2100-2200 я не смог пройти мимо шахмат. Как там говорилось, при звуках флейты теряют волю. И подобное случилось со мной в Маниле дважды, и дважды это закончилось плачевно. Для филиппинских шахматистов. Pwede lang. Ito na yan. Meron. Ay, sorry. Allah. 1, 2. Ah! Ano sabi ah? Sabi? Wala, hindi ka doon nagbabayad ah. Sabi mo magsumbong na siya kahit kanino. Sabi mo magsabi na siya kahit kanino. May mahangin din pa eh. Oo, may hapon din ako. Sabi mo magsumbong na siya kahit kanino. Ewan ko. Ano niya? Minsan may pagkakupan niya. Resign! Sumusuntukan ka ako mamaya. Thank you very much. You are very strong player. Sabi mo suntukan Very ka ako strong. mamaya. Pwede rin siya sa akin. Dalawa naka-vlog ka rin. Ha? 1-1. Dalawa naka-vlog ka rin. Dalawa naka-vlog. Oh, baka kumalit ako yun. Sino si? Toto, pagmotor. Sino si? Toto. Toto? Oo, pagmotor. Mga klinika. Klinik.
Nagkahanap siya ng ano, dealer. Ano manggagamot, dealer. I'm sorry. Oh, wala na. No. You can play further if you want. If you are not tied. Okay, you are tied. Sorry, it's too long. Thank you for your time. Sorry. Focus only. Okay, sorry. Inaantok na yung kalaro mo eh. Okay, thank you very much. Okay, Hello guys, welcome to Philippines. Yung pala ginatama to. Ganito pala kasi ito. Kasi. Ayos na yun, hindi ka nang babagsak yun. Oo. Matutuyo pa rin yan. Hindi, yung payo ko, diretso mo lang, tabi nilo. Iwasan nila po yan. Maraming klaseng pagpipilian, ha? Agap! Ikaw, hindi na kabayan, ha? Agap tayo sa mura, ha? Meron po tayo mga pasipre. May mga pwede dito, mga pasipre na nasa. Mga pasipre, pwede dito. Mga tatlo, isagyan tayo mga
Filipino street food. Squid ball, tempura, and hot dog. Fish cake. Yeah. Yan, sama-sama yan. You want hot dog? No? Enough. Thank you. How much? 20 pesos. Aray ko. Sauce? Sweet and spicy, sweet and vinegar. This one, boiled egg. Boiled egg. Boss, parking! Parking ka! Boss! Parking! No change. Sauce? I'll stay here, okay? First bite. Rate 1 to 10. Boss, parking! Вот это я есть не буду. Boss, parking! Parking ka! Kaya, kapakabit ko lang yung motor ko, boss. Cellphone dyan lang, oh. Oo nga, pigitan na sila. Hirap po kasi mag-ano ng pera. Wait, sir. Tama na mo. How much is the one? 15 pesos. May papareg kami, oh. Ay! Ma. Halika po, set, oh. Ha?
dito. Papareklamo mo. Final ko lang man ma'am. Nakakapit sa bahay ako ma'am. Papareklamo mo. Set, madam. Set, boss. Ang papareklamo mo. Malaki ng burat mo. Edwin, welcome to Philippines. Edwin, Magic Water. Your time. Now? Set, madam. Bago ko yan. Bago ko yung pusit na yan. Alam mo, ito na. Galing ko siya. Magi ang pusit. Set, madam. Tapos set, boss. Vlog ka ha. Ay, penay ha. Mainit pa oh. Lalaki te. Penay mo te. Senora, one, how much? 10 pesos only. 10? Where is Yeah. 10 here? 5 and Yeah, 5. okay, Okay. yeah. Okay. Get one. Who? Sorry? Uy, may sabaw. Soup. Delicious. Tastes like balut. Ooh. Ay, kain na, oh. Mainit pa, lalaki, ayaw pa. Penay
sir.